kaigsuonan. Dili kinahanglan nga magpadayon sa pagpakita o kompetensya. Kung dili kita makipagkompetensya, mga kaigsuonan. Antos lang ka kung atong sakyanan, manipot-pot lang, niatante sa mga sakyanan, mga kutsi, dili kita makipagkompetensya kay magpaubot lang kita sa kanunay. Atong buhaton, kung unsa ang hatag sa Ginoo kanato. So, ikaw ba? Pagtakon o pagtubo, ang mga ugsanon ng mga tao, bukas sa feedback o bag-ong mga ideya. So, magpaubot lang kita bukas sa feedback o bag-ong mga ideya. Ikalima, mas maayo nga pagpangulo. So, ang kaugsanon ng mga leader, nagdasig o magkatag sa uman. So, ang mga leader, kinahanglan magpainugsanon o taas ang pasensya. Kaya ang mga member, usapay, halawayon, mga kaigsuonan. Narinata sa ika-unom, kalinaw sa sulod. So, kinahanglan na ito at i-apply sa atong kapalingon, kalinaw sa sulod sa iglesia, kalinaw sa sulod sa pamilya, mauni ang importante sa atong kinabuhi na naatay paglaom sa pagka makainugsanon. Kalinaw sa sulod, ang pagka makainugsanon nagdala o katagbawan sa pagpasalamat. So, kanunay kita magpasalamat sa wala tayo damo, wala tayo kapalibugan, salamat ihapon kita o lihok tao kitabangan ang saan ang pagtabang sa Diyos kung wala kita magalingkog, maniguro po ta, aron kita magkakaon. O pinabay po Santiago 4:6. Apan siya naghatag o siya malabaw pa tungkol nini ang kasulatan nagpamulong ginabatukan sa Diyos ang mga palabi-labihon apan naghatag sa grasya ni atong mga kausanon. So pakanunay kita makausanon mga kaigsuonan. Kay ginabatukan sa Diyos ang palabi-labihon. So ato nang hinahinayan ang mga gawi kauhanon at ang pag-uhon ngadto sa pagka-espirituhanon nga uyon sa kabubuton sa Ginoo mga kaigsuonan. So from Friday